Guys, improvise na natin. Good evening guys pala. Good evening guys, improvise na sima natin guys. Lata lang na yan ng ano, sardinas. Matalib to. Yan. Ito yung ating lock and load na bana guys. Yan, improvise lang. Yan. Ito, pasok yan dito yan. Pasok lang yan dyan oh. Mana tayo guys ngayong gabi kasi wala tayong ulam. Nandun yung ito dun. Saan? Okay. Gamit ko. Untog ulo ko. Saan yung gamit? Saka. Ito yung isang pana guys. Kaya mo Dex. Ito ano to? Yung easy trigger. Naman yung ating ano. Flashlight. Okay. So lagyan natin ng ano guys. Ngayon guys, lagyan natin ng shampoo guys para hindi mag-moist. Para mabango. Saan ang net mo? Yan. Saan ang net mo, Tex? Dito guys eh. Yan, yung net, ito yung net na gamitin. Ayun. Ito. Akin yung isa. Ito. Pasok Yan. na to. Pasok. Pasok yan. Subukan nyo lang daw guys, ganitong technique para hindi mag-moist. Kung wala talaga, laway. Pwede yan. Colgate, pwede rin. Pero ito na lang kasi mabango. Yan. Mamaya na to ano guys, mamaya na to ano. Mamaya na to banlawan doon pag lulusob na. Lulusong pala, lulusong. Okay. Tapos siyempre, safety gears. Yan, pandukot yan, pandukot ng surahan. Okay. Okay. Tubo. Okay. Let's see kung ano maulan natin. Good evening, good evening, good evening. Time check, 8:50 PM PM no? PM. Yung huli namin guys. Hindi yan. Lang. Ating powerful na pana. Ito yung ating huli ngayon. Yan. Itang baklasin natin, baklasin. Baklasin. Yung ating huli ngayon. Gandahan lang, natinik na ako guys. Dalawang beses na ako natinik. Danggit. Kanina. Yan. What's up guys? So far yan lang. Huli natin ngayong gabi. Sakto pag ulam lang din talaga. 1 hour lang guys, 1 hour lang. 1 hour na sisid lang. Quick dive. Tara! Ay, di pa kayo kumain? Yan na guys, yung ulam natin guys. Kasi ito yung iba sa ilalim. Yan o, yan. Danggit. Laki niyan, sarap niyan. Ito lang.